kita akan menantang anak-anak, saling tantang-tantangan membaca, kuat-kuatan baca gitu. Anak JIS dengan anak kita. Membaca itu ada dua, ada intensif, ada ekstensif. Intensif itu membaca dengan tujuan pasti gitu, gampangnya begitulah, dengan tujuan mempelajari ilmu tertentu, teori tertentu gitu. Nah, sebenarnya ekstensif itu membaca yang rileks, tujuannya untuk rileks atau hiburan atau memperkaya aja gitu. Nah, ekstensif itu caranya jangan membaca yang sering-sering lihat kamus. Itu nggak bisa kalau ekstensif begitu. Kalau Anda membaca ekstensif novel bahasa Inggris, carinya yang novelnya itu maksimal buka kamus 5 kali. Maksimal 5 kali. Kalau lebih dari 5 kali, Anda nggak jadi terhibur. Anda nggak jadi cepat baca. Gitu. Nah, ekstensif itu novel itu macam-macam kan. Ada misteri, ada petualangan, ada science fiction, ada biografi. Nah, itu kalian tentukan. Halo? Ya. Okay. Itu kalian tentukan yang akan kalian baca jenisnya apa gitu. Kalau di Australia, misalnya ada 5 jenis tadi ya. Misalnya biografi, science fiction, traveling, kemudian misteri, 4 lah ya, misalnya 4 ini. Nah, lalu di sini teman-teman itu bikin pin. Ada pin yang tulisannya misteri, sesuai dengan kategori buku itu, pinnya. Kalau Anda membaca lebih dari 5 buku misalnya, selama liburan, buku misteri, Anda berhak mendapatkan pin itu. Wow, gitu. Jadi kayak ada penobatan gitu, bahwa ini, anak ini telah membaca 5 buku misteri gitu. Dia dapat pin. Terus gitu, dia semakin banyak pin yang dia kumpulkan itu semakin bergengsi gitu. Jadi kalau jalan kemana di kelas gitu, di sekolah itu, dia akan terkenal gitu bahwa kalau lu mau tahu anak cerita-cerita misteri, nanya dia itu jagonya baca buku misteri gitu. Nah, itu reading challenge gitu. Kalau dapat 2 pin, lalu biasanya dapatlah dinobatkan sebagai apa gitu. Kayak itu militeristik banget gayanya. Jadi kayak punya pangkat gitu. Kalau selama liburan itu membaca buku sekian, ya pangkatnya letnan gitu kan. Kalau tentara kan, kalau baca sekian pangkatnya kolonel. Nah itu soal reading challenge. Menurut saya reading challenge itu kalau bisa diterapkan itu hebat banget. Jadi ikutannya apa? Setelah membaca kalian membuat book review. Book review itu sederhana banget, jangan dipikir kayak ngeresensi buku yang berat-berat begitu. Cerita sederhana aja. Di book review itu misalnya buku itu cerita tentang apa yang bikin Anda surprise, lalu mengapa menurut Anda orang lain harus membacanya. 3 catatan itu, gitu kan. Nah, dari situ itu sudah ada berapa ilmu tuh? Sudah ada ilmu baru, wawasan baru karena membaca, sudah lebih terampil membaca, sudah mulai bisa menulis gitu. Nah, setelah menulis book review, lalu cerita. Jadi selama periode tertentu, misalnya 1 bulan, ada book club. Book club-nya dengan cerita dengan teman-teman di JIS. Oke, kita sekarang book club isinya 5 orang, saling menceritakan buku masing-masing. Kalian dengan anak-anak JIS. Nah, di situ keterampilan storytelling kalian juga sudah terasah. Jadi, kalian sekali waktu melalui project reading challenge itu, kalian sudah memperkaya kalian dengan wawasan karena membaca buku, kemudian keterampilan membaca, keterampilan menulis, keterampilan storytelling. Nah, saya kira kayak gitu. Nanti kalau udah kelar, kan ini disebut project. Jadi kalau yang namanya project itu harus ada pembukaan, harus ada penutupannya.
harus ada time frame-nya. Kapan kalian akan mulai, kapan kalian akhiri, selama berapa lama. Setelah selesai, selebrasilah kalian, bikin rame-rame, seru-seruan begitu di Asalam gitu. Tasyakuran lah bahwa kita telah menghatamkan sekian buku gitu, seru-seruan. Please decide it group by group. Like if in Asalam you have 20 person, for example, make it like only 5 person in each group. So 5%, 5%, 5%. So the first round is like a competition in a soccer, you know, for which one is the best persons in 5%. So get the best ones in the club to go to the next step. So starting from 20 Asalam, and then for 3 months, 20 people competition, divided into 4 groups, and then after competing each other, and then in the 4th month, you will have 4 persons, like the best from the group 1, best group 2, best group 3, best group 4, and then 4 become one group. Okay, so this has 1 group, you have 1 group, and then it's competing each other again, and then for 3 months, for example, and then the best 3 months, the best one in 3 months, you compete with the G's. Maybe the best one is not only 1 person, maybe you can 2, but you can make the qualifications player, like a soccer competition. Okay. I think I suggest you to have like 2 books. I mean, 2 kind of books is the English book and Indonesia book. Even Indonesia is important, English is important. So you should have 2 books, 2 categories. Usually when we read English book, there are many vocabularies that we don't know. So we have to look for the vocabulary, so you should, and share to our friends. okay, it's depend on what book you want. I have the book like this. Okay. Okay. See, it is very easy, right? Start from this. Start from very easy book. Okay. This is about the app. I'm sorry, the connection is unstable here. Okay. Okay. Is it okay now? Yeah, okay. Okay. You start from very easy book. Like if you divide it, if you have 20% and you want to divide it into 4 groups, so please make an assessment. So like this, and you have also for the senior ones, use this very hard book, J.K. Rowling. This is the author of J.K. Rowling. Harry Potter, is Harry that right? Potter. Yeah, good. You know that. Okay, do like this, but this is for me, not for you. Don't worry. Okay, you can also, for the kids, very easy book.
even very easiest one, like this, lots of picture, okay? Easy. So find the book. Start from the easy book. It is not the matter of how many books you read, but if you understand it's important. Yeah, I understand it's important. Because if you are not understand, you will not have fun. So fun is important.